Maayong adlaw mga taga-Lapu-Lapu, mga taga-Upunganon. Gusto ba ninyo og bag-ong mayor sa atong dakbayan sa syudad? So, aduna ko'y ipaila-ila kaninyo bag-o sa atong pananaw, bag-o sa atong pandungog. Kung nasayod ko nga wa pa kay mo makakailan ini, busa akong ipaila-ila kaninyo si Ma'am Christine Hirunda Takahashi, no? So, unsa may inyong pilion, bag-o o katong mga daan na nga nagbalik-balik na sa atong syudad, no? So gusto ba niyo og kabag-uhan, kalambuan, no? Gusto ninyo nga mo try og bag-o nga mayor? So diri na mao na ni si Ma'am Christine Hirunda Takahashi. Akong ipilaila kaninyo, usaday kini usaday ko sa mga leader niya nining panahon na guys nga nagkuyog-kuyog diha sa pagpaila-ila sa tibok Lapu-Lapu. Maayong adlaw kanatong tanan mga Upunganon. Daghang salamat og nanghinaot ko nga sa tulo ka mga mayor karon pulos babae ang nanagan, no? Atong pilion kinsa gedtong angayan.